ମାନେ ଏ କଥାଟା ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ କଷ୍ଟପ୍ରଦ କଥା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚିତ ସରକାରର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ରକ୍ଷା କରିବା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସରକାର କାମ। ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଳୁ ତ ଯୋଗାଇ ପାରୁନି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବେପରୁଆ ବେଫିକର ମତାମତ ଦଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମାନ୍ୟବର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କି ସେ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ତାଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରନ୍ତୁ ସେ ଏମିତିଆ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇକରି ଲୋକଙ୍କର ଜନମାନସର ମାନେ ଆଘାତ ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ନିଜର ଅପାରଗତାକୁ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ସେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଠିକ୍ କଥା ନୁହଁ। ତେଣୁ ସେ ପାରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଛ କଥା କହିକିରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି। बेले बेले तो कलाबजारी माने किसी बदनाम करने भी रही था मे भी होता पारे सेटा तो आम सत्यता जाना किंतु कौन बयान देती वर्तमान परिस्थिति मु तो देखनी माननीय मंत्री किंतु आम सरकार चाहूँगी सुलभ दर में देखु आलू वेस्ट बेंगल दौनी सी तार माने सरकार से स्ट्राइक कले ओडिशा को कहीं दौना एक्चुअली सेठी किसी राजनीति अच्छी पश्चिमबंग सरकार रे जो ओडिशा को आलू न देकी बदनाम कर भी योजना भी थाई पारे। तेणुक निश्चित रूप से आम मंत्री महोदय तो उत्तर प्रदेश रू आलू आणिकी दौरान जोटा कि रेट एवं 35 रू 40 टंका भितर रही किंतु कलाबजारी माने या सुजोग नियंती स्क्वाड अच्छी विभाग भी दायित्ववान होगी काम करुच्ची तेणुक निश्चित रूप से आम सजग अच्छु नजर भी अच्छी सरकार जमी लोक मान सुलभ दर माने आलू पाई पारिबे एटा मध्य सरकार प्राथमिकता। मुख्यमंत्री हस्तक्षेप मंत्री बारंबार भूल मंतव्य दौरान नहीं नहीं मंत्री एक्चुअली वास्तव सत्य कथा कहती बेले बेले सत्यटा कौन हुए कि लोक कड़का लगे किंतु वास्तव सत्य कथाटा सेटा थाए किंतु आपण ऊपर कहबे नहीं आपण मीडिया रे कहबू कि हम अलग कहबू किंतु वास्तव सत्यटा थाए।